Penat. Penat berlari, bawa basikal, mancing, bawa kereta dekat luar kawasan. Sebab apa? Sebab kita nak buat video footage ni. So, hargailah seorang YouTuber. What's up yo, jumpa lagi. So dalam minggu ni kita tengok apa AKASO ni boleh buat. Kita tengok video footage dia sampai habis. Tunggu! Alright, dalam minggu ni kita nak tunjukkan video footage daripada kamera AKASO ya. So sebelum kita postkan video daripada kamera AKASO ni, sebenarnya kita kena edit dia dulu ya. Sebab apa? Lepas kita gunakan kamera AKASO ni, kita dah ambil gambar video. Bila kita view file video dia dalam keadaan video dia dalam keadaan planet ya. So kita kena edit. Cara nak edit dia ada dua cara. Satu melalui laptop. Laptop perlukan requirement yang tinggi sikit untuk PC tu. Kalau tidak dia akan lag. Dan cara kedua adalah kita install apps AKASO dekat kita punya smartphone dan kita edit dekat smartphone kita. Okey, apa-apa jom kita pergi breakfast dulu. Okey, video tadi tu kita menggunakan tripod biasa. Kita gabungkan dengan AKASO 360 kita letak dekat tengah meja ya. Okey, video ni pula kita gunakan clamp yang pendek, kita letak dekat kita punya troli dan kita nak shopping dekat Hypermarket. Jom.
ini pula adalah time-lapse daripada AKASO 360. Dan ini pula AKASO digabungkan dengan selfie stick. Let's blow away it all. 부서진 꿈과 상처 모든 것이 두려움. Yeah, we'll fix everything. 나의 손길은 너에게 다가가 감추인 네 날개를 높이 들어. I wanna hear you say bring the light. Run to the end of the sky. Bring all the miraculous light. 모두 두렵지 않아. 너와 나의 메카닉은 승리의 guardian. 승리의 guardian. Run to the end of the sky, yeah. Bring all the lights. 새로운 걸 줄게. Oh, 너에게. Now we run to the end of the sky, yeah. 새로운 너와 나 이제 시작돼. 우리 이야기, yeah. Now we're breaking all the rules that don't need to become true. Hanging a dip, the mirror 새로 we built up. 안 기다려 나는 all the finesse moves. Dan ini pula video footage kereta yang kita rakamkan menggunakan selfie stick.
kita ada juga buat helikopter ya untuk AKASO 360 ni ya. Tak tahu jadi ke tidak, tengok video ni. Helikopter, helikopter. Dan ini pula video footage kita gabungkan kamera 360 dengan body strap. Jom kita tengok video ni. Dan ini pula video footage motorized bicycle yang kita gunakan selfie stick, kita gunakan body strap dan kita gunakan topi untuk gantung kita punya kamera 360 ataupun dipanggil dengan Teletubbies.
Okey, itu dia video footage untuk AKASO 360. Walaupun dia punya sharp kurang dan dalam keadaan low light dia punya video, kita kena pandai main dia punya ISO, exposure, white balance. Tapi kamera AKASO 360 ni mampu menandingi kamera-kamera 360 yang lain ya. Okey, itu je video untuk kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.